lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Lapo kok nangis? Keseruan anak-anak di kampung guys. Kalau ada hujan ya gini. Dalam enggak bajunya kakak gak apa-apa. Ya wes gak apa-apa. Kak Uki ning kene ya, Kak. Ada bule lewat guys. Fokus ambil payungnya. Payungnya dalam. Apa pipis, Bu? Nggih. Apa? Nggih. Jadi aku jadi payungi. Jadi payungi aku. Neng kono neh bil ke bil. Aki ben rame. Nggih. Allahu Akbar. Mau aku, Kak. Kene Mbak Sarah ah. Aja ngono ngalor parake. Bil ki sawas nek kena lho, Kak. Seru kan guys. Seru ya guys. Malah jadi pengen ikut hujan-hujan. Kakak kena gombal loh.
Aja kak. Aku tak melok ah. Melok ya. Ketek. Melok sepeda iki kok.